Tes. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Oh ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ah, maaf. Tayyib, nahnu nabda. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul Mubarak. Ah, Tayyib. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah bi khair. ana bikhair. Kaifa ya Ustazah? Alhamdulillah, amsaitu bi khairin kadzalika. Alhamdulillah, wasalna ila sahri Ramadan, sahrun karim. Fi hadhil lailah al-mubarakah, insyaallah nahnu sanastamir dirosatana fi al-muhadasah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam materi muhadasah. Wal'an Ustazah, Wan, ismahuli an udhir lakum madatana hadzal yaum. Afwan Ustazah. Iya, Eh, karena kami belum semuanya bisa berbahasa Arab dengan ini mungkin bisa diterjemahkan juga kalau pas lagi berbicara. iya. Tayyib. Sedikit-sedikit. Siap-siap. Mustaidah. Afwan Ustazah. Ya, syukron. Baik. Hal ra'aitum madatana? Apakah sudah bisa terlihat materinya? Na'am Ustaz. Halas. Alhamdulillah. Tayyib, qabla bidayati ta'alumina, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ta'alaina ala qiraati du'a al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Iyyakum na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Kifayah Filiko al-madi di pertemuan sebelumnya, nahnu ta'allamna an cita-cita. Kita sudah belajar tentang cita-cita atau al-muna. Wa al-yaum nahnu sanastamir. Hari ini kita akan melanjutkan. Ya, langsung saja ke halaman berikutnya. Ini masih tentang cita-cita. Anak akro, saya bacakan. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta nukto nukto nukto. Madza ta'mal artinya apa yang kamu lakukan. Wa tukhattitu, tukhattit dari kata-kata khototo yukhattitu artinya merencanakan atau rencana ya, merencanakan. Tahdid artinya perencanaan, khototo yukhattitu artinya merencanakan. Tukhattitu artinya kamu merencanakan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rencanakan idza ketika sirta kamu menjadi. Ya, nukto-nukto ini nanti diisi dengan yang pertama ada Ustadzal Arabiyah. Ustadzal Arabiyah artinya guru bahasa Arab. Suma Ustadzal Injiliziyah. Ustadzal Injiliziyah artinya guru bahasa Inggris. Kemudian ada Gonian. Gonian artinya kaya. Mumassilan. Mumassilan artinya artis. Kemudian ada Roisal Koryati. Roisal Koryati artinya kepala desa. Muhafidhon
muhafidhan artinya penjaga atau security. Roisal Jumhuriyah, kama ta'alamna fil madi, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Roisal Jumhuriyah, maknahu presiden. Kemudian mudirul madrasati, artinya direktur sekolah atau kepala sekolah. Kemudian ada muassisal ma'hadi, muassis artinya pendiri, ma'had pondok, pendiri pondok atau pendiri pesantren. Wal akhir ada majlisun nuwabi. Majlisun nuwab artinya Dewan Perwakilan Rakyat. Toyib. Al-an ana sa'aqra wahidan fawahidan fa antum jami'an tuqalliduna ba'di. Ya, saya baca kemudian diikuti dan kita akan cari jawaban satu persatu. Ya. Jawaban dari madza ta'malu wa tukhatitu idza sirta ustadzal Arabiyah. Idza jawabannya kan kalau saya sirta kamu menjadi. Kalau saya menjadi idza sirtu contohnya madza ta'mal wa tukhatit idza sirta ustadzal Arabiyah. Idza sirtu ustadzal Arabiyah ana u'allimu talamidhi lughatal Arabiyah. Kalau saya menjadi guru bahasa Arab, maka saya akan mengajarkan bahasa Arab. Atau saya akan mengajar muhadasah, kemudian mengajar nahwu, sorof, balago, insya, wa ma'asbahadalika. Hakada. Atau saya akan berbicara bahasa Arab dengan murid saya. Ya. Dan jawaban-jawaban yang lain. Taib nabda ana akro madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal arabiyyati qalidu sawiyan. Maja Maja ta'malu ta'malu wa tukhattitu tukhattitu iza idza syirta sirta ustadzal Arabiyah. Maratan ukhra, sekali lagi. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal arabiyyati kul sawiyan. Silakan Maja dilafatkan. Maja ta'malu wa Ala tukhattitu iza syirta ustadzal Arabiyah. Idza sirtu ustadzal arabiyyati ana u'allimu talamidhi. Ana'id maratan ukhra, saya ulangi. Idza sirtu ustadzal arabiyyati ana u'allimu talamidhi. Ya, al-an ismahli an aktub awalan. Ya, saya akan tulis dulu di kolom chat. Idza sir Terus dasar Ya, ini saya tambahin al-muhadasata. Ana akro idza sirtu kalau saya menjadi ustadzal arabiyyati, guru bahasa Arab, ana u'allimu talamidhi, saya mengajarkan murid-murid saya al-muhadasah, bercakap-cakap. Hakada. Baik. Al-an ana akro wa antum tuqalliduna ba'di. Idza sirtu ustadzal arabiyyati ana u'allimu talamidhil muhaddasata. Qalidu sawiyan. Ija sirtu Iza sirtu ustadzal Arabiyati Arabiyati ana ana alimu u'allimu
Alimu Lamizil Talamizil talamizi muhadasa. Muhadatsah. Tayyib. Ana uid maratan ukhra. Idza sirtu ustadzal arabiyati, ya ustadzal arabiyati, ana u'allimu. Lamnya ada tasdidnya atau tadifnya. Ana u'allimu talamidhi al-muhadasata atau talamidhil muhadasata. Muhadasata. Aqra marah ukhra. Idza sirtu ustadzal arabiyati ana u'allimu talamidhil muhadasata. Qalidu sawiyan. Iza Iza sirtu Ustadzil Arabiyyati Ustadzal Ana Arabiyati u'allimu Ana u'allimu talamizil muhadasat. Talamizi. Baik. Ana u'allimu talamidhil muhadasata. Ana u'allimu. U'allimu. Ana u'allimu. U'allimu. U'allimu artinya mengajar. Dari kata-kata allama yu'allimu. Artinya mengajar. Baik. Hal katabtum sudah ditulis semuanya? Naam. Kata benar. Naam. Kata betul. Tayyib. Idzan nahtu ila nuqtah atsaniyah. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal injiliziyati. U'idu maratan ukhra. Saya ulangi sekali lagi. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal injiliziyati. Qalidu sawiyan. Maza Masa ta'malu wa tukhatitu iza sirta ustadzal injiliziyati. Jawabannya idza sirtu ustadzal injiliziyati sa'u'allimul insya al-injilizi. Nah, al-insya itu artinya mengarang atau writing ya, mengarang. Composition kalau diartikan adalah composition, English composition. Insya al-injilizi ya, al-injilizi. Anauid jawabi maratan ukhra. Idza sirtu ustadzal injiliziyati ana u'allimul insya al-injilizi. Ya, saya tulis dulu di kolom chat. Ya. Idza sirtu ustadzal injiliziyati ana u'allimul insya al-injilizi. U'id maratan ukhra. Idza sirtu ustadzal injiliziyati ana u'allimul insya al-injilizi. Nah, al-an tafadhol bil kitabah awalan. Silahkan ditulis dulu. Thayyib,
Katabtum? Naam. Naam. خلاص Taib. Kelas. Al-an ana akul summa antum tuqallidun. Idza sirtu ustadzal injiliziyati ana uallimul insya al injilizi. Qallidu sawiyan. إذا سرت Idza sirtu ustadzal Sirotu injiliziyah Ana ana Injiliziyah. u'allimul Ana al-injiliziyah. Bis. Ulangi. Ana uallimul insya al injilizi. U'id maratan ukhra. Ana uallimul insya al injilizi. Ya, saya Ana ulangi lengkapnya. Idza sirtu ustadzal injiliziyati ana uallimul insya al injilizi. Qallidu sawiyan. إذا idza سرت sirtu ustadzal injiliziyah ana u'allimul Ana insya alima al-injiliziyah. Injilizi. Ana uallimul insya al injilizi. Qallidu sawiyan. Ana Ana u'allimul insya Injilizi. Ustazah kok Iya. yang injilisi terakhir nggak pakai tambar buto kenapa tuh? Karena al insya ngikutin insya-nya. Ya, Oh. ini naat man'ut karena insya itu mudzakkar, maka Oh, injilizinya Harus juga harus mudzakkar. mudzakkar. Ya. oh iya. Injilizi. Toyib. Al-an nahtu ila nuqtah salisah. Ghoniyan. Ghoniyan maknahu kaya. Kaya. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ghoniyan qallidu sawiyan. ماذا تعمل ماذا Azan. Ta'mal Ta'mal. wa tukhattitu وتخطط idza sirta إذا ghaniyan. صرت غنيا غنيا Nah, idza sirtu ghoniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Kalau saya kaya, saya akan menginfakkan harta saya untuk di jalan Allah. Menginfakkan harta saya di jalan Allah. Saya ulangi lagi. Idza sirtu ghoniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Ya. Al-an ismahli, persilakan saya untuk menulis dulu. Idza sirtu. Idza sirtu ghoniyan, jika saya kaya, saunfiku, saya akan menginfakkan dari kata-kata anfaqo yunfiku. Kemarin sudah belajar sa dan penggunaan sa dan saufa di nahwu. Naam, Sudah. khalas. Nah, ma makna sa? Apa artinya sa? akan Akan. Apa bedanya sa dengan saufa? Kalau sofa jangka panjang, Saufa jaraknya lebih panjang. Kalau sa itu dalam waktu dekat. dekat Ya. waktu dekat Ya, kalau sa jaraknya waktu dekat dan lebih ada rasa yakin akan benarnya akan dilakukan. Kalau saufa jaraknya lebih jauh. Ya. Saunfiku mali, mali dari kata-kata malun artinya harta. Kalau mali artinya hartaku fi sabilillahi dalam jalan Allah atau di jalan Allah. Saya akan menginfakkan harta saya di jalan Allah. Anak akro
Idza sirtu ghaniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Qolidu sawiyan. Ija sirtu Ida sirtu gonian sa'anfiku anfiku mali 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 fi fi sabilillah. Saunfiku ya, unfiku dari kata-kata anfaqo yunfiku. Fiilnya anfaqo yunfiku. Nah, anfaqo yunfiku ini kan domirnya huwa. Kalau saya jadinya unfiku. Kamu menginfakkan tunfiku. Dia laki-laki menginfakkan yunfiku. Kalau kamu perempuan menginfakkan tunfikina. Ina tunfikina. Ya. U'idu maratan ukhra, saya ulangi sekali lagi. Idza sirtu ghaniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Qolidu sawiyan. Ija Ida sirtu goniya Sa'unfiku mali fi sabilillah. Nah, maratan ukhra. Idza sirtu ghaniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Maratan ukhra. Qolidu. Ija sirtu gonian saunfiku sabilillah. Ya, boleh dimatikan atau dihidupkan. Kalau dihidupkan berarti fi sabilillahi. Kalau dimatikan ya fi sabilillah. Nah, idza sirtu ghaniyan, bukan gonia ya, tapi goniyan karena dia ada namanya nakiroh ya, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah ada alifnya nanti nggak pakai suku, nggak ditanwinkan al-ghonia. Tapi ini karena nakiro tidak ada alif lamnya maka gonian. Idza sirtu gonian saunfiku mali fi sabilillahi. Ya, nu'idu limaroh al-akhirah. Ya, kita ulang terakhir kali. Idza sirtu ghaniyan saunfiku mali fi sabilillahi. Qolidu sawiyan. Ija sirtu ghaniyan Sa'unfiku mali fi sabilillah. Fisabilillah. Thayyib. Al-an nahtu ila namroh arabiah. Mumassilan. Mumassilan. Nakul fil lughal arabiyah. Kita bilang dalam bahasa Indonesia itu artis. Mumassilan. Mumassilan adalah artis. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta mumassilan qalidu sawiyan. Maja Ta'malu wa tukhattitu idza sirta mumassilan. mumassilan. Kalau jadi artis maka dia akan apa? Memainkan mumassil ya. Memainkan peran. Memainkan peran itu juga masalah yumasilu. Yumasilu fil filmi. Ya, dalam film. Idza sirtu mumassilan saumassilu fil filmi. Nah, kalau saya menjadi artis, maka saya akan memainkan peran dalam film. U'idu maratan ukhra. Idza sirtu mumassilan saumassilu fil filmi. Al-an ismahu li an aktub awalan. Saya tulis dulu. Idza sirtu mumassilan
idza sirtu mumassilan sa umassilu fil filmi. Nah, kenapa filmnya itu enggak filmi tapi ada ya-nya? Karena ini bahasa terapan. Maksudnya aslinya tetap bahasa Inggris yang diserap gitu. Seperti kayak kita bilang kata-kata download. Download kan bahasa Inggris tapi kita serap ke bahasa Indonesia. Jadi tidak berubah gitu. Jadi bukan asal katanya tetap bahasa Inggris. Uidu maratan uhra an aqra idza sirtu mumassilan sa umassilu fil filmi. Al-an qallidu sawiyan Ya Ya, sirta masilan misilan Mumatsilan lo saumatsilu fil masilu fil filmi. Filmi. ya. filmi. Bukan idza sirta tapi idza sirtu ya. Idza sirtu Mumatsilan karena saya. Ya, idza Oh iya, sirtu ida situ mumassilan umasilan sa umassilu fil filmi. umasilu fil filmi. Ya. filmi. Umassilu itu dari kata-kata masala yumassilu. Masala yumassilu. Ya. Mumassil ini kan kalau sudah belajar takrif, mumassil itu sebenarnya isim fa'ilnya atau pelakunya dari masalah yumassilu. Kayak ada uh, gonna yugonni, ya gonna yugonni isim fa'ilnya mugonni, penyanyi. Gonna yugonni artinya menyanyi, isim fa'ilnya mugonni. Masalah yumassilu mengambil peran, memainkan, memerankan. Isim fa'ilnya mumassil. Nomor. Baik. Ana aqra maratan ukhra wa antum tuqallidun idza sirtu mumassilan sa umassilu fil filmi. Qallidu sawiyan. ija Ida sirtu Ida sirtu mumasilan masilu fil saumassilu fil filmi. filmi. Maratan ukhra idza sirtu mumassilan sa umassilu fil filmi. Qallidu sawiyan. ija Ida sirtu sirtu masilan dan masilu fil filmi. filmi. Baik. Al-an nahtu ila an-nuqta al-khamisah Roisal qaryati. Roisal qaryah manahu kepala desa. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta roisal qaryati. Mu'idu maratan ukhra. Saya ulangi lagi. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta roisal qaryati. Qalidu sawiyan. Maza Maza tak malu waktu itu itu ida sirta roisal qaryati. Yep. Idza sirtu roisal qaryati apa ya? Sa'ajma'u ra'iyati boleh. Saya akan mengumpulkan warga saya. Tapi bukan. Itu bukan terlalu rencana ya. Apa kira-kira? Kalau jadi kepala desa apa yang akan dilakukan? Membangun desa. Membangun desa lebih maju. Ya, sa'abnil qaryata. Nah, atau saya akan membangun eh, jembatan. Enggak. Saya akan membangun eh, masjid atau musola di desa, gitu ya. Idza sirtu roisal qaryati sa'abnil masjida fil qaryati atau sa'abnil musolla fil qaryati. Musola itu kan tempat masjid-masjid. Uidu maratan ukhra idza sirtu roisal qaryati sa'abnil musalla fil qaryati. Al-an ismah li an aktub awalan. Saya mau tulis dulu. Idza
Idza sirtu ra'isal qaryati sa'abnil musalla. Ya, lamnya nanti ada tatifnya. Musa'abnil musalla fi qaryati. Di desaku. Kalau saya menjadi kepala desa, saya akan, atau ini bisa pakai saufa juga boleh ya, lebih kayak saufa kayaknya. Saufa diganti aja, nanti diganti saufa abnil musolla fi qaryati. Uidu maratan ukhra idza sirtu ra'isal qaryati, saya ganti saufa abnil musolla fi qaryati. Al-an qallidu sawiyan. Ija Ida sirtu sirtu roisal roisa qaryati qaryati Saufa abnil musalla qaryati al musolla musolla fi qaryati. qaryati. Ya, di desaku. Ya, qaryati artinya desaku, desa saya. Was Uidu maratan wa ukhra isa tadi apa idza Ustaz? apa? Wa isa. Wa isa artinya Wa idza wa isa. wa isa. Wa isal qaryati. Oh, roisa. Wa isa. Roisal Korea artinya kepala desa. Roisal Koryati. Idza sirtu roisal Koryati. Rois itu kan artinya kepala. Oh, Kepala. roksun ya. Ya, iya, dari kata Roksun. Roisal Koryati, jika saya menjadi kepala desa, Sa'abnil musola atau saufa abnil musola, maka saya akan membangun masjid atau musola, bukan masjid tapi musola, tempat sholat fi Fi qaryati, qaryati. di desaku. Widu maratan ukhra an akro idza sirtu roisal qaryati saufa abnil musola fi qaryati. Qalidu sawiyan. Ija Ida sirtu Roisa roisa Saufa abnil al musalla musolla fi qaryati. qaryati. fi qaryati. Sirta itu kan kamu laki-laki. Kalau perempuan sirti ya. Kalau pertanyaannya kita ganti untuk perempuan, ya ini kan sisa 5 ya, kita ganti nanti. Jadi, tapi ini ya nggak apa-apa lah. Jadi, tapi pekerjaannya banyak yang buat laki-laki. Tapi ada kok perempuannya. Kalau pertanyaannya jadi perempuan, jadinya Mada ta'malina wa tukhattitina idza sirti. Nah, misalnya ada kok satpam perempuan tuh. Idza sirti muhafizatan, yang darinya muhafizon untuk laki-laki mudzakkar, kalau muannasnya muhafizatan. Roisal jumhuriyah itu laki-laki, kalau perempuannya roisatal jumhuriyati. Mudirul madrasati, kalau perempuannya mudiratul madrasati. Mudiratul madrasati. Muassisa jadinya muassisatal ma'hadi. Majlisun nuwabi, majlisun nuwab ini tidak mengandung dhamir yang ini memang mudzakkar, tapi kalau dimuannaskan tetap majlisun nuwab karena ini lembaganya, bukan profesi perorangannya. Dewan Permusyawaratan Rakyat, majlisun nuwab gitu. Baik, kita coba yang nomor selanjutnya. Titik ke-6 sampai 10 kita pakai dhamir yang untuk perempuan. Ada madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan qalidu sawiyan.
Mada Masa ta'malina ta'malu wa tukhattitina idza sirti Ida sirti. muhafizat Pijotan. Ya. Masih. Nanti zonya nggak panjang tapi muhafidzotan. hafizatan. Idza sirti muhafidzotan. Uidu marotan ukhra. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafidzotan. Nah, saya tulis saja dulu ya. Coba. Madza Masa ta'mali. ta'mali. ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan. Uidu maratan ukhra. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan. Ya, bisa dilihat di kolom chat ya. Uid maratan ukhra, maro akhira sumat tuqalidun. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan qalidu sawiyan. Maja Masa Masa ta'malina ta'malina wa wa tukhattitina idza tukhattitina sirti idza muhafizatan. Maratan ukhra. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan qalidu sawiyan. Masa ta'malina wa tukhattitina idza sirti muhafizatan. muhafizatan. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafizul baita jayyidan. Jayyidan. Kalau saya menjadi security, maka saya akan menjaga rumah ya. Menjaga rumah ini dengan baik. Kata. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafizu hadzal bait sa'uhafizu hadzal baita jayyidan. Uidu maratan ukhra. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafizu hadzal baita jayyidan. Al-an ismahuli li aktub awalan. Perkenankan saya menulis dulu. Idza ana aqra awalan. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafizu hadzal baita jayyidan. Uhafizu dari kata-kata hafadho yuhafizu. Hanya panjang. Hafadho yuhafizu. Artinya menjaga. Hafadho yuhafizu. Kalau saya uhafizu. Ya, silakan ditulis dulu aja. Idza sirtu muhafidatan sa'uhafizu hadzal baita. Baita kenapa baita? Karena dia maf'ul bi. Sa'uhafizu hadzal baita jayyidan. Nah, di atas ya-nya ada tad'ifnya. Tad'if
Itu tasdid, tanda tasdid. Aqra'u maratan ukhra idza sirtu muhafizatan sa'uhafidhu hadzal baita jayyidan. Balon kecilku yang mampu, Tayyib, ila hadzal had hal katabtum. Na'am Hmm, katabtu. tayyib. Kalau sudah ditulis, mari kita lafadzkan. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafidhu hadzal baita jayyidan. Qalidu sawiyan. Ija Iza sirtu Jasirtu muhafizatan sa'uhafizu ajal hadzal baita baita jayyidan. jidan. Maratan ukhra. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafidhu hadzal baita jayyidan. Qalidu sawiyan. Ija sirtu Iza sirtu muhafizatan hafizu ajal baita baita jidan. Bukan jidan tapi jayyidan. Iya, jayidan. Maratan ukhra jayyidan. Jayidan. Jayyidan. Jayyidan. Idza sirtu muhafizatan sa'uhafidhu hadzal baita jayyidan. Qalidu sawiyan. Ija Iza sirtu sirtu muhafizatan muhafizatan ajal baita jayyidan. Jayyidan. jayidan. Tayyib. Al-an nahtu ila nuqta as-sabi'ah Roisal jumhuriyati. Kalau buat muannasnya jadinya Roisatal jumhuriyati. Artinya Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti Roisatal jumhuriyati. Mu'idu maratan ukhra. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti Roisatal jumhuriyati. Bisa diikuti tanpa ditulis? Atau ditulis Iya. dulu? Tulis. Nah, ditulis dulu, oke. Mada ta'malina wa tufattikina idza sirti ra'isatal jumhuriyah. Mada ta'mal. Tinggalan tanda tanyanya. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti Roisatal jumhuriyati. Tafadhol bil kitabah awalan. Silakan ditulis dulu. Allahu Akbar. Thayyib. Hal kata betum sudah ditulis? Na'am katabtu. Thayyib. Ya, sekarang kita lafalkan bersama-sama. Madza ta'malina wa tukhattina idza sirti
ra'isatal jumhuriyati qalidu sawiyan. ماذا Mada ta'malina wa tuqattitina Ija iza sirti sirti ra'isatal jumhuriyati. jumhuriyah. Idza sirtu ra'isatal jumhuriyati saufa uslihul bilada. U'idu maratan ukhra. Idza sirtu ra'isatal jumhuriyati saufa uslihul bilada. Naktub awalan. يصرف البلاد Waiza ta'malina wa tuqattiti إذا سرت رئيسة الجمهورية سوف أصرف البلاد. Ya. Uslihu dari kata-kata aslaha yuslihu. Kemarin kita sudah menggunakan kata-kata aslaha yuslihu. Ya. Dari kata solaha yasluhu. Kalau solaha yasluhu itu baik, benar gitu ya. Nah, kalau aslaha yuslihu artinya memperbaiki, membenarkan. Kalau isem fa'ilnya, pelakunya solaha yasluhu itu solihun, orang yang baik. Kalau aslaha yuslihu, isem fa'ilnya adalah muslih. Muslih. Karena ada teman-teman yang namanya muslihin. Nah, artinya orang-orang baik. atau muslih ya, orang-orang yang Ya. memperbaiki. Nah, orang-orang yang melakukan melakukan Kebaikan. perbaikan. Kebaikan. Kalau soleh, soleha, Orang baik. itu orang yang baik. Ya. Akarnya tadi kalau solaha yasluhu, isem fa'ilnya solih atau soliha buat muannasnya. Kalau aslaha yuslihu, muslih atau musliha. Ya. Ini sama kayak bentuknya sama kayak aslama yuslimu. Aslama yuslimu, isem fa'ilnya muslim. Amana yu'minu, isem fa'ilnya mu'min. Ya. Ahsana yuhsinu, isem fa'ilnya muhsin. Muhsin, asana, usnu. Ahsana, hasana. Hasan, hasuna, yahsunu itu kan baik juga. Isem fa'ilnya itu Hasan. Hasan tuh ya orang yang baik gitu. Tapi kalau ahsana yuhsinu kan melakukan kebaikan. Muhsin ya orang yang melakukan kebaikan. Tayyib, kata betum, hal kata betum. Na'am. Tayyib. Anakro idza sirtu ra'isatal jumhuriyati saufa uslihul bilada. Qalidu sawiyan. Ija sirtu ra'isatal jumhuriyati saufa uslihul bilada. Ya, bukan usolihu tapi uslihu. Dari kata-kata aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu. Kalau saya berarti uslihu. Kamu memperbaiki tuslihu. Kamu perempuan memperbaiki tuslihina. Ya. Kalau yang tadi tuh yang double-double tuh kayak sol khototo yukhotitu. Itu ukhotitu. Allama yu'allimu. Ngajar itu double. U'allimu. Mu'allim. Atau daroba yudaribu. Membimbing. Bukan membimbing bisa. Melatih bisa. Daroba yudaribu mudarrib. Ya, pelatih atau membimbing. Kalau ini ikut bentuk wazannya aslaha yusihu af'ala yuf'ilu. Maratan ukhra idza sirtu ra'isatal jumhuriyati saufa uslihul bilada qalidu sawiyan.
إذا إذا سرت سرت Idza رئيسة sirtu الجمهورية سوف أصلح Saufa البلاد. uslihul bilada. Saufa uslihul bilada. Thayyib. Al-an nahtu ilah nuqtoh as-saminah. Kan? Yang ke-8. Nuqtotun artinya titik ya. Titik ke-8. Mudirol madrasah artinya direktur sekolah atau bahasa yang lainnya adalah kepala sekolah. Jadi sebagian pondok-pondok itu bilang kepala sekolahnya itu dengan kata-kata mudirul madrasah. Ada yang pakai istilah juga roisul madrasah. Artinya sama-sama kepala sekolah atau direktur sekolah. Baik, anak akro, kita mu'anaskan madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti mudirotal, jadinya mudirotal madrasati. Anak aktub awalan. Total. Ya. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti mudirotal madrasati. Nah, idza sirti mudirotal madrasati. Aqra min awal ila akhir. Madza ta'malina wa tukhattitina idza sirti mudirotal madrasati qalidu sawiyan. ماذا Ta'malina وتخططين إذا إذا سرت idza sirti مديرة المدرسة madrasati. Mudirota. Naam. Idza sirtu mudirotal madrasati sausammimul manhajad dirosati. Nah, usammim mendesain, manhaj dirosa itu kurikulum sekolah. Bukan kurikulum pembelajaran sekolah. Ya, idza sirtu mudirotal madrasati sausammimu manhajad dirosati. Manhajad dirosati. Anak aktub awalan. Ya. Ya. Boleh ditambahi saufa sendiri, boleh nggak pakai saufa juga boleh. Idza sirtu mudirotal madrasati usammimu manhajad dirosati. Manhaj dirosa artinya kurikulum pembelajaran. Dirosa itu pembelajaran, manhaj artinya kurikulum. Ya. Ya kalau manhaj dalam agama itu ya jalan hidup, cara beribadah gitu. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, manhaj artinya kurikulum. Ya, tafadzol bil kitabah awalan, silakan ditulis dulu. Tafadzolu bil kitabah. Itu darosatnya darosata ya atau darosat itu? Dirosah. Oh, diros. Nah, ya, dirosati. Oh, diros. Dirosati.
Nah, kenapa dirosati? Karena dia menjadi mudhof ilaihnya Mudhof dari manhaj. manhaj. Ya, kayak ini banyak mudhof ilaih. Ustadz, ini mudhofnya, al-arabiyati mudhof ilaihnya. Ustadz, mudhof, al-injiliziyati mudhof ilaih. Rois, mudhof, al-qaryati ini mudhof ilaih. Baik. Rois, mudhof, al-jumhuriyati mudhof ilaih. Baik. Mudir, ya mudir, mudhof, al-madrasati mudhof ilaih. Baik. Muassis, mudhof, al-ma'had mudhof ilaih. Majlis, mudhof, anwab mudhof ilaih. Seperti kalau buku muhadasah, kitabul muhadasati. Baik. Nah, ya, pintunya sekolah, babul fasli. Yip, bisa saya hodang. ya. Ana akro min awal ilal akhir suma antum tuqalidun idza sirta idza sirtu mudirotal madrasati usammimu manhajad dirasati qalidu sawiyan. Injasirtu Injasir itu mudirotal madrasati madrasati usammimu manhajad dirasati. dirasati. Ya, maratan ukhra idza sirtu mudirotal madrasati usammimu manhajad dirasati maratan ukhra usammimu manhajad dirasati. Anau'id min awal ilal akhir idza sirtu mudirotal madrasati usammimu manhajad dirasati qalidu sawiyan. Injasirtu mudiratu madrasati usammimu manhajad dirasati. Anau'id al-akhirah usammimu, mimnya yang di tengah itu ada tasdifnya, usammimu manhajad dirasati. Usammimu manhajad dirasati qalidu sawiyan. usammimu manhajad dirasati. Maratan ukhra usammimu manhajad dirasati. Usammimu manhajad dirasati. Usammimu manhajad dirasati. Maratan ukhra manhajad dirasati. ya thayyib mumtaza kulukum. Ya, ini kurang dua, ada muassisul ma'had sama majlisun nuwab. Ini menjadi wajibah manziliyah, menjadi PR aja ya. Menjadi PR, silakan dikerjakan pertanyaan dan jawabannya. Kalau bingung ya buka kamus sedikit, tidak apa-apa ya. Ditulis kemudian dikirim ke WA saya ya. Kalau bingung boleh bertanya juga nggak apa-apa. Silakan chat di WA. Ya. Hal fahimtum ilal hadal had? Ya. Nah, karena ini kan libur ya, Sabtu Ahad libur, berarti kan masih banyak waktu. Terakhir mengumpulkan tugasnya hari Senin sebelum maghrib ya. Atau sebelum asar lah, sebelum asar biar bisa saya baca-baca dulu. Sebelum asar ya, hari Senin sebelum asar. Baik, wasolna ila hadzal had, kita sudah sampai batas ini. Fahayya nahtatim dirosatana bi naam, tabasa. Tafadhol. Ini mujakar apa muannas tugasnya? Oh ya, tugasnya boleh mudakar, boleh muanas. Ya kalau
Mau mudzakkar boleh, mu'annas juga boleh. Nanti biar bisa kita bahas dua-duanya. Syukuran Ustaz ya. Ayo, afwan. Jazakallahu Al-an khair. ta'alaina ala khitami dirosatina bikiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazila syukri ala halawatil intiba wal ihtimam kataballahu lana wa lakum jami'an anajah wa taufik fi syahri Ramadan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyyakullah khair. Izin li